ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर सिर्फ औरतों ही की नहीं, 1% या 1% मर्दों की भी बीमारी हो सकती है। अगर कोई दूध की जगह कोई और रतूबत निकलती है, या कोई खून निकलता है, या पीप निकलता है, या कोई और किस्म के मवाद निकलता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि कोई ख़ानदान की कोई औरत के साथ जाके किसी मर्द मालिज से भी मुआयना करवाया जाए और इसमें हिचकिचाया ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ लाकड़ावाला है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ एंड कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ एलपाक जनरल हॉस्पिटल एंड बुरहानी हॉस्पिटल में, एंड साथ साथ मैं फैमिली हेल्थ एडवाइज़र भी हूँ। आज का हमारा मौजू इस महीने की मुनासिबत से है। ये महीना जो कि हम डेडिकेट करते हैं या हम देते हैं, इस जो मौजू इंतखाब करते हैं इस महीने में, वो है छाती के अमराज। छाती के अमराज से मुराद औरतों में छाती के अमराज के होते हैं, जो कि वसी मौजू है बहुत ज़्यादा, और इस मौजू के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो है छाती के कैंसर। छाती के कैंसर के बारे में जैसा कि आप रोज़ाना ही अपने फ़ोन की रिंग टोन पर सुनते हैं कि छाती के अमराज के बारे में आप रोज़ाना औरतें जो हैं अपने छाती का मुआयना करें, तो इससे आप क्या समझते हैं? समझना ये चाहिए कि एक छोटी सी गिल्टी जो किसी भी औरत की छाती में नमूदार हो सकती है, वो आप फ़ौरन से अगर उस गिल्टी को महसूस करें तो उस गिल्टी के बारे में सिर्फ बैठ ही ना जाएं सोच के, बल्कि फ़ौरन अपने मौलिज को उसके बारे में मुत्तला करें और उसको अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के वालों के साथ, या अपने शौहर के साथ, अगर ये खातून मैरिड हैं तो अपने शौहर के साथ, या अपने घर वालों के साथ, जो भी आपके राजदार हैं उसके साथ डिस्कस करें, उसके साथ उसके बारे में गुफ्त शनीद करें और नज़दीकी मुआलिज के पास जाके उसके बारे में तशख़ीस करवाएं कि आया वो कैंसर की गिल्टी है या कोई और तरह के मर्ज़ की गिल्टी है। अगर किसी औरत को अगर कोई डॉक्टर ये मशवरा दे कि आप अपने छाती की गिल्टियों का मुआयना करवाएं, या अगर कोई सस्पिशियस गिल्टी या कोई ऐसी गिल्टी महसूस हो, या स्वेलिंग महसूस हो, या छाती के अंदर कोई ऐसी गांठ महसूस हो जिसके बारे में बायोप्सी कराई जाए, या उसके बारे में अंदर से कोई टुकड़ा लेकर टेस्ट कराया जाए, तो उससे हरगिज़ ना घबराएं। कोई किस्म की गिल्टी कोई नर या मादा नहीं होती। ये एक आम गलत फहमी है जो कि हमारे माशरे में फैली हुई है कि अगर गिल्टी को टेस्ट करवाएंगे तो कैंसर फैल जाएगा, या गिल्टी को टेस्ट करवाएंगे तो कैंसर छिड़ जाएगा। कोई कैंसर नहीं छिड़ता, कोई गिल्टी नर मादा नहीं होती। गिल्टी का जब तक टेस्ट नहीं कराया जाएगा, हमें हरगिज़ पता नहीं चलेगा कि आया ये कैंसर है या नहीं है। लिहाजा पहले अपने मालिज के पास जाके उससे टेस्ट करवाइए। वो टेस्ट करेगा, जभी उसे पता चलेगा कि ये कैंसर है या नहीं है, और उससे कोई आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा। अगर ये गिल्टी आपके जिस्म में रह गई और कैंसर है और आपने टेस्ट नहीं करवाया, तो उसका जो नुकसान होगा उसका आप अजाला नहीं कर सकेंगे। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर सिर्फ औरतों ही की नहीं, 1% या 1% मर्दों की भी बीमारी हो सकती है, और इसकी भी अलामत एक सीने में या छाती में गिल्टी नमूदार होना है। अब इसके सिलसिले में भी हमें ज़रूर एक ख़्याल रखना चाहिए कि अगर किसी के सीने में या छाती में कोई गिल्टी नमूदार होती है तो उसको जाके मुस्तनद मौलिज के पास ज़रूर डिस्कस करें और उसके बारे में कोई फ़ैसला या कोई तशख़ीस करवाइए। तशख़ीस से पहले आपको जो अलामात नोटिस करनी है वो ये करनी है कि अगर आपके सीने के ऊपर हाथ लगाने से, औरतों मर्दों दोनों में, ठीक है ना, अगर कोई आपके पास कोई गिल्टी महसूस होती है, कोई सख्ती महसूस होती है, तो आप फ़ौरन से इसके बारे में अपने मालिज से डिस्कस करें। औरतों के लिए ये है कि उनके अगर निपल के पास से अगर कोई दूध की जगह कोई और रतूबत निकलती है, या कोई खून निकलता है, या पीप निकलता है, या कोई और किस्म के मवाद निकलता है, या निपल या उसके पिस्तान की कोई जगह पीछे की तरफ चली जाती है, या छाती छोटी या बड़ी महसूस होती है, या उसकी गिल्टी कोई ऊपर की तरफ खिंची हुई महसूस होती है, तो फ़ौरन से पेशतर जाके आप अपनी मौलिज या मौलिजा से मशवरा करें। इसमें एक और दरख्वास्त जो मेरी तरफ से है या मशवरा है
وہ یہ ہے کہ ہرگز اگر کسی جگہ کوئی مستند معالجہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی خاندان کی کوئی عورت کے ساتھ جا کے کسی مرد معالج سے بھی معائنہ کروایا جائے اور اس میں ہچکچایا نہ جائے۔ تمام دوسرے مسلم ممالک کے اندر ہر طرح کے لیڈیز اور جینٹس یا مرد اور معالج بھی موجود ہیں جو کہ ہر طرح کا معائنہ کر کے عورت کو صحیح طرح سے اس کی تشخیص کر کے صحیح علاج تجویز کرتے ہیں اور اس کا صحیح علاج کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹریٹمنٹ کے اندر بہت سی جگہوں پہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ تعداد میں عورت کی جگہ مرد سرجن حضرات موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں میرا مشورہ اور درخواست یہ ہے کہ آپ مرد سرجنوں کے پاس بھی جا کر، اگر اویلیبلٹی نہیں ہے آپ کے علاقے میں عورت سرجن کی، تو جا کر ہچکچائیں نہیں اور اس کا علاج فوراً سے کروائیے۔ ایک اور تشویش جو تمام عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو کوئی گلٹی محسوس ہوئی چھاتی کے اندر اور وہ بچے کو بعد از حمل دودھ پلا رہی ہے، تو کیا وہ دودھ کے پلانے کے دوران یہ ایک شائبہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ مرض بچے کو لگ جائے؟ تو یہ ایک ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی قسم کا کینسر یہ کوئی اچھوتی بیماری نہیں ہوتی یا لگنے والی بیماری نہیں ہوتی۔ کسی قسم کا بھی کینسر اس طرح نہیں ہوتا کہ جو دودھ کے ذریعے بچے کو منتقل ہو جائے۔ اس لیے عورتوں کو یہ لازمی سوچ لینا چاہیے کہ جب آپ دودھ پلا رہی ہیں اور اگر کوئی گلٹی نکلتی ہے تو آپ اپنے معالج یا معالجہ سے مشورہ کریں، ڈاکٹر یا ڈاکٹر یعنی جو بھی آپ کو ہے آپ کے پاس، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں۔ اس دوران میں آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں، پھر جو ڈاکٹر یا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے یا دیتی ہے اس حساب سے عمل کریں۔ اس عمل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ جو متاثرہ چھاتی ہے اس سے دودھ پلانے سے آپ کو منع کرے، دوسری طرف کی چھاتی سے آپ اس کو دودھ پلا سکتی ہیں اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ خاص خیال آپ کو رکھنا ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور سے میں ایک مشورہ آپ کو یہ بھی دوں گا کہ برائے مہربانی لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ کوئی پھوڑا نہیں ہوتا جو کہ کسی حکیم کی یا ہومیوپیتھ کی دوا سے پکا کے پھاڑ دیا جائے۔ کوئی بھی گلٹی چھاتی میں، کسی قسم کی بھی چھاتی کی گلٹی، کوئی پھوڑا نہیں ہوتا جو کہ پک کے پھٹ جائے اور پھٹ کے اس کا علاج ہو جائے یا پیپ بہہ جائے۔ میرے اپنے مشاہدے میں ایسے کتنے ہی کیسز میں نے کیے ہیں جو کہ دیکھے ہیں اور وہ ایڈوانس کینسر کی فارم میں میرے پاس آئے ہیں جو کہ عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں یا جسے کہتے ہیں کہ نان کوالیفائڈ سرجنز یا نان کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جا کے وہ پھر ایڈوانس کینسر کے فارم میں وہ عورتیں آئی ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اتنا کینسر پھیل چکا تھا کہ ہم اس کو کچھ کر نہ سکے اور کوئی بچا نہ سکے۔ تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ہومیوپیتھی یا حکمت کی دواؤں سے یہ کینسر کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارلی اسٹیج، جتنا ارلی اسٹیج ہوگا، جتنا جلدی آپ اس کو کیچ اپ کریں گے، جتنا جلدی پکڑیں گے اس کینسر کی بیماری کو اور جتنا جلدی نکال دیں گے، اتنا جلدی 85 سے 90% خواتین زندہ اور صحت بخش زندگی بسر کرتی ہیں اور آئندہ سالوں میں ٹھیک رہتی ہیں۔ تو یہ خاص پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔